टिकेट मिलिबा परे चली सेलिब्रेशन। कांग्रेस रो पाटकुरा पाई रतिकांत कानूनगो को टिकेट मिलिबा परे रतिकांत को पार्टी ऑफिस से खेली जाइछि आनंदर लहरी। ताको समर्थक माने परस्पर को मिठा खुआई खुशी मनाउतबा देखिबाकु मिलछि। पाटकुरा रे कांग्रेस संपूर्ण भुसुड़ी पड़िथिबा बेले दीर्घ 2 वर्षर संगठन भितरे रतिकांत पुनर्बार कांग्रेस रो हाथ मुठा को सुदृढ़ करि पारछन्ती। पाटकुरार विकास अवहेलित पाटकुरार विभिन्न समस्या को नै लोकमाननको पाखरे पहुंचीबार मुद्दा रखिछन्ती। एथर पाटकुरा रे कांग्रेस लड़ाई जोरदार हेबो एवं सारा ओडिसा रे कांग्रेस इतिहास रचिबो बोली रतिकांत कहिछन्ती। एथर पाटकुरावासी निश्चित भाव में कांग्रेस को विपुल परिमाण रे भोट दे जिताइबे बोली से दमभक्ति बाढ़िछन्ते। मु जो भली भाव में दीर्घ 4 वर्ष पाखापाखि हम कांग्रेस दलर संगठन को सजाड़ुली एवं सबु कर्मी भाई मानकर साहाय्य सहयोग आशीर्वाद नहीं कांग्रेस संगठन को मजबूत करुली। शेष में मते दलर हाइकमांड मो उपर आस्था प्रकट करी विश्वास करी पाटकुरा भली गोटे दायित्वपूर्ण विधानसभा टिकेट टी देले। तेणु मु प्रथमे धन्यवाद देवाई चाहिए आम प्रदेश कांग्रेस कमिटर सभापति श्रीयुक्त शरद पट्टनायक को, आमर प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार को एवं कैंपेन कमिटर चेयरमैन भक्त दास को एवं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को एवं सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, से माने जो भली भाव में मो उपर आस्था और विश्वास प्रकट करी देइछन्ति पाटकुरा भली विधानसभा टिकेट मु निश्चित भाव में से धन्यवाद देवाई चाहिए। किछि दिन तले आपण राजनीतिर मैदान को ओल्हेबे प्रथम स्ट्रैटेजी आपनकर कोन? विजय ही आमर रहिबा लक्ष्य। कारण बहुत हेगला दीर्घ 24-25 वर्ष हम गोटे दल एटी भोट सर्वस्व राजनीति करी भोट को हातेबारे सफल होउची एवं लोक माने मध्य मिछ प्रहेलिकार मिछ धुआं भाणरे फसी जाइकरी तांकर बहुमूल्य भोट टी को बीजेडी बीजेपी को दे दौथिले। एथर किंतु निर्वाचन गोटे ऐतिहासिक निर्वाचन हम लोक माने बुझी सारे जे दुई दल मिलीमिशी सला सुतुरा होकि राज्य को देश को लुटुचंती, देशर संपत्ति को बिकुचंती। तेणु कांग्रेस दल ही होची एठी एकमात्र विकल्प। कांग्रेस दल जो भली भाव में देश को स्वाधीनता दवा ठारू आरंभ करी देशर जातीय संपत्ति राज्यर संपत्ति वृद्धि करितिला। कांग्रेस दल ही आसिले आम भाग्य उज्जवल हम और आमे माने मौलिक सुविधा पाइबु। से कथा लोक उपलब्धि कर सारे तार प्रतिफलन निश्चित भाव में जून 1 तारिख में आपण माने देखिबे। यदि 2009 कथा कहबा 2014 कथा कहबा यदि 2019 कथा कहबा सारा पाटकुरा न सारा ओडिसा रे कांग्रेस रो भोट हार कमी छै। आपण पई सारा पाटकुरा रे गोटे बड़ चैलेंज रो देखियो को मिलुछि, केमति को सामना करबा? निश्चित भाव में यह गोटे चैलेंज, किंतु कांग्रेस दल गोटे विराट दल से उत्थान पतन देकी गति करिछि। उत्थान होइछि पतन भी होइछि एवं पुणी उत्थान मध्य हबो एवं जो भली भाव में नेता मध्य किछि छाड़ी की गले चारिआडे गोटे चर्चा हला कांग्रेस दल रु बहु बड़ बड़ नेता हेवीवेट छाड़ी की चली गले। किंतु कांग्रेस दल गोटे बहु पुरातन दल, एक विराट समुद्र, गोटे समुद्र रु 2-4 बाल्टी पानी पळेई गले जे समुद्र सुखी जीव तार कथा किछि नाही। तेणु निश्चित भाव में पाटकुरा रे लोक मानक पाखक कांग्रेस दल जीव एवं कांग्रेस रो जो ग्यारंटी कार्ड जो भली भाव में महिला मान को प्राधान्य दे कृषक मान को प्राधान्य दे से प्रतिश्रुति देइछि। आपण माने देखंतु राहुल गांधी कहिसंती प्रत्येक गरीब परिवार को चिन्हट करी प्रति गरीब परिवार महिला मान को वर्ष को 1 लाख टंका लेखा दिया हबो एवं महिला मान को मास को 2000 टंका लेखा दिया हबो। दलित आदिवासी महिला मान को मास को 3000 टंका लेखा दिया हबो एवं जेते प्रकार महिला मानकर ऋण थिला ता कांग्रेस सरकार आसिले ऋण छाड़ हबो। कृषक मानकर एमएसपी धानर मूल्य 3000 टंका को वृद्धि हबो एवं कृषक मानकर जेते ऋण सी मध्य छाड़ हबो एवं कृषक मान को गोटे भत्ता मध्य दिया जिवो एवं युवक मान पई चाकरी सृष्टि करा जिवो स्थायी नियुक्ति प्रत्येक आई मीन 5 लाख बेकार युवक युवती को चाकरी दिया जिवो एवं चाकरी पाइबा पर्यंत से मान को बेकारी भत्ता मध्य दिया जिवो 2000 टंका रु 3000 टंका पर्यंत। तेणु किछि दिन तले देखिबा को मिलथिला आपण गोटे सभा करथिले से सभा रे केंद्रापड़ा जिल्ला रो जे कांग्रेस रो वरिष्ठ नेता जो भी गणेश्वर बेहरा कहबा यदि श्रीकांत नलिन महांती को पुओ कहबा से माने वर्तमान कांग्रेस छाड़ी बीजेडी की पळै छै। पाटकुरा ऊपर कोन प्रभाव पड़े?
ପାଟକୁରା ଉପରେ ଆର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କିଛି ବି, କାରଣ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରେ ଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କର୍ମୀମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ପୂରଣ ହେବ। ପାଟକୁରାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆଦୌ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର କର୍ମୀ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସଂଗଠନ କରିକି ଯେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ ପୁରା ଟୋଟାଲି ମୁଡ଼ପୁଛ ହୋଇଯାଇଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ ପାଟକୁରାରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରତିକାନ୍ତ ବାବୁ ଆସିଲା ପରେ ପାଟକୁରାରେ ପୁରା କଂଗ୍ରେସ ପୁରା ଭାବରେ ଜି ଉଠିନି ତ ପୁରା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହା ଦାରୁ ବୃକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଛାୟାରେ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 100% ଏଥର ଆମେ ହିଁ ବାଜିବାତ ମାରିବୁ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରହେଳିକାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ କେବଳ ବଣ୍ଡଲବାଜି କରନ୍ତି, କୌଣସି ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭୋଟ୍ରେ ଆଉ ଭଲ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଆମେ ଜିତିବୁ। କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ପାଟକୁରାରେ ଆସି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ। ଆମର ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ରତିକାନ୍ତ ଭାଇ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଜିଆକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଜିଆ ଆମ ପାଖରେ ରାତି ପାଇଲେ ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେଉଥିଲା, ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଲୋକ ତ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଆମର ହିଁ ରାତି ପାଇଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ MLA ହେବେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ସିଏ ହିଁ ଆମ କାମରେ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଦଳ ଆଉ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ, ଏମାନଙ୍କର ତ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଜିନିଷ ମୁଦ୍ଦା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଖାଲି ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 60-70 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି କାରଖାନା ନଥିଲା। ଛୁଞ୍ଚିଠୁ ନେଇ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କାରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଅମଳରେ ହିଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଯେଉଁଟା ବାଦା କରେ ସେଇଟା 100% ହିଁ ପୁରା କରେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମାନେ କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟକୁରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା? ପାଟକୁରାରେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା। ପାଟକୁରାରେ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବେରୋଜଗାରୀ ତ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ପାଟକୁରାରେ ସବୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। 1 2ରେ ଏଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏବେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ହେଉଛି, ରାସ୍ତା କାମ ସରକାରକୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ? ଏଠି ବନ୍ୟା ଟିକେ ହେଲା ମାନେ ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି, ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋର ସମସ୍ୟା। ଏହିସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁଟା କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଆସିଲେ କେବଳ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଲଢ଼ୁଛି, ବିଜେପି ଲଢ଼ୁଛି, କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼ୁଛି, ପାଲା ଭାରି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଲା ସେମିତି ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ତ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥବଳ ଅଛି, ବାହୁବଳ ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପାଟକୁରା କଥା ସ୍ପେସିଆଲି କହିବି, ଏଠି ରତିକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଯେତିକି ଆମର ଅଛି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିରୁ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ପାଖକୁ ଯେତିକି ସବୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠି ନିରାଶ ହେଲା ପରେ, ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100-100ରେ ଖେଳ କରିବୁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବି ଦେଖିବେ। ପାଟକୁରାର ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ରତିକାନ୍ତ ବାବୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ? ଅସରନ୍ତି ଖୁସି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପ୍ରାୟ ଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାର ଉତ୍ସବ ମନାଉଛୁ ଆଜି। ନାଇଁ, ମୁଦ୍ଦା ଆପଣ ବି ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ। ଆମ ପାଇଁ ମୁଦ୍ଦା ମହଙ୍ଗାଇ ମୁଦ୍ଦା, ବେରୋଜଗାର ମୁଦ୍ଦା, ଶିକ୍ଷା ମୁଦ୍ଦା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଓ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଅନେକ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି। କଂଗ୍ରେସ ଗରିବର ଦଳ, ଗରିବଙ୍କର ବଳ। ତେଣୁକରି ମୁଦ୍ଦା ଅଛି, ବହୁତ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି। ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥନୀତି ମୁଦ୍ଦା ବହୁତ। ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ହୟତ ଖବର ତ ପ୍ରକାଶ କରୁନି ଜାତୀୟ ମିଡ଼ିଆ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ BPL ଧାରୀ ପରିବାରକୁ 1 ଲାଖ ମାନେ ମାସିକ 8,500 ଟଙ୍କା କରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସେ ଲୋକ ନ ବୋଲିଛି କହିଛି ଯେ ମୁଁ BPLରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲିଣି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଦିଆଯିବ। ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିଗଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ? ନାଇଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲୁ। ସେଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ କେତେ ଦମ୍? ଆମ ନ୍ୟାୟପତ୍ର ପ୍ଲସ୍ ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର। ନାଇଁ, ଜନସାଧାରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ। ଆପଣ ଯେତେ ଚାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ ସେତେ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କଂଗ୍ରେସର ମନୋବଳ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ହେଇମାନଙ୍କର ଧୋକାଦାଡ଼ି ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ନେଲ 10-15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର
शीर्ष स्तर में रही हयतो आम मानक सुजोग दौन आम के बाइट देवाक आसीलु से माने जीवार सुजोग पाइछु नाई जेते पुराना चलीगले नुआ आसबे कहीं गोटे कथा जानतु लोक चिन्हबारे बहुत समय लगे चेहरा चिन्ह हुए हृदय चिन्ह हुए ना आ जहाँ ना कहते मुझे पदिए कहूँ गणेश्वर बेहरा जो टाइम रे कांग्रेस को धोखा देइचंती ये प्रसव वेदन माँ को लात मारिबा संगे समान बट दुखर सह कहूँ ए कथा कहवा कथा भी नहीं 2024 सेटा विचार जनसाधारण करेंगे जेहेतु आम कांग्रेस को भल पाचु मु चेष्टा करी मो 100% दबाक मु चेष्टा करी कहवा भी मो आम पला भारी अच्छी कांग्रेस छोट दल नुह 140 वर्षर दल। पाटकुरारू अजित कुमार सिंह को रिपोर्ट समय लाइव।